Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kuryanto akan membuat baut dan muat ukuran M16. Langkah pertamanya adalah ketik ikon kiri atas, lalu pilih Akadiso, open, klik ikon yang di kanan bawah, pastikan sudah 3D modeling, lalu ubah top menjadi isometric dan ubah word ke front. Langkah selanjutnya adalah membuat persegi panjang dengan ketik perintah REC, ketik 0,0, enter, ketik 40,10, enter. Lalu ketik CHA untuk chamfer, klik distance, masukkan angka 1.08253, enter. Enter lagi, klik garis samping ke garis atas, spasi, klik garis samping lagi dan garis atas, enter. Lalu ketik perintah revolver, klik objek, enter, klik titik pojok kiri bawah ke pojok kanan bawah, lalu ketik 360, enter. Lalu ubah front ke word dan klik ikon ini, arahkan sejajar dengan batang baut dengan mengklik F8 atau ikon yang di bawah ini. Setelah itu kita akan membuat segitiga, ketik perintah line, enter, ketik 0,0, enter, arahkan garis ke sumbu X dengan masukkan angka 1.75, enter, ketik line lagi, enter, klik midpoint garis tadi, ketik 1.5156, enter. Lalu hubungkan garis hingga menjadi sebuah segitiga. Lalu klik garis bantu tengah, delete, dan ketik perintah fillet, masukkan radius yaitu 0.28867, enter. Klik sisi garis samping kanan dan sisi garis samping kiri, enter. Lalu kita blok garis segitiga tersebut, ketik join, enter. Lalu ubah UCS ke right, ketik helix, ketik 0,0,40, enter. Lalu ketik 10, enter, klik 10 lagi, enter. Pilih turn head 2.5, enter. Arahkan ke arah belakang melewati batang baut. Lalu kita sweep, klik objek, pilih alignment, klik no, pilih base point, klik di pojok kiri segitiga, lalu klik 2 kali ke ujung helix sehingga terlihat gambar seperti ini. Lalu ubah visual ke konseptual, lalu ketik SU, enter, klik objek batang baut, enter, klik objek helix, enter, sehingga menghasilkan ulir batang baut seperti ini. Lalu
ubah view ke top, dan ubah visual ke 2 dimensi. Lalu ketik polygon, enter, ketik 6, enter, klik posisi tempat yang akan kita buat polygon, lalu pilih inscribe in circle, lalu ketikkan jari-jarinya 13.85, enter. Lalu ubah pandangan ke SA isometric. Klik objek polygon, ketik extrude, arahkan ke bawah sejauh 10, enter. Lalu ketik circle, pilih 2P, klik midpoint polygon sisi sebelah sini ke sisi seberangnya, enter. Lalu kita extrude objek lingkaran, pilih taper angle, ketik minus 45, enter, klik tingginya 10, enter. Lalu ubah visual ke konseptual, ketik perintah intersect, enter, klik objek taper angle, lalu klik objek polygon, enter, sehingga menghasilkan kepala batang laut. Select objek, ketik perintah 3D rotate, lalu klik garis yang berwarna hijau, arahkan searah dengan batang laut. Lalu kita move, klik midpoint kepala laut, enter, pindahkan ke midpoint batang laut. Lalu move lagi, klik pojok kiri atas ini, pindahkan sejauh 10, enter. Ubah visual ke realistik untuk melihat yang lebih realistik. Lalu ubah lagi ke 2 dimensi, klik view-nya SW isometric. Kita akan membuat more ukuran M16. Ubah top ke work, lalu klik icon tengah ini, sejajarkan dengan batang laut. Ketik circle, enter, ketik 0,0, enter, masukkan jari-jarinya 13.85, enter, ketik polygon, enter, 6, enter, klik midpoint atau ketik 0,0, enter, pilih inscribe in circle, masukkan jari-jarinya 13.85, enter. Lalu ketik circle 0,0, enter, 8, enter. Seleksi semua objek, ketik copy, enter, klik midpoint-nya, pindahkan sejajar dengan objek yang tadi. Klik lingkaran yang dalam dengan objek polygon, lalu ketik perintah extrude dengan tinggi 10, enter. Ubah view dari SW isometric ke top, lalu ketik polygon, ketik 3, enter, inscribe in circle, ketik 2, enter. Seleksi objek segitiga, ketik rotate, enter, klik midpoint segitiga, arahkan seperti ini, enter.
lalu ubah view ke SW Isometric. Seleksi objek segitiga, kita pilih rotate, klik garis warna merah seperti ini, lalu klik move, klik midpoint segitiga, enter, pindahkan ke titik sebelah sini, enter, klik objek segitiga tadi, klik sweep, enter, klik di lingkaran luar objek, enter, lalu ubah view ke front. Kita akan copy objek ini dengan memanfaatkan perintah mirror, enter, klik midpoint yang ini, arahkan seperti ini, pilih no, lalu klik SU untuk subtract, klik garis ini, spasi, garis objek ini, dan garis objek ini, enter. Ubah view ke SW Isometric, dan ubah visual ke konseptual. Ketik subtract, enter, klik objek polygon, spasi, klik objek lingkaran yang di dalam, enter. Ubah visual ke 2 dimensi, lalu ubah dari front ke word, ketik helix, klik midpoint, enter, ketik 8, enter, 8, enter, pilih turn height-nya 2, enter, lalu arahkan ke atas, enter, ubah view ke top, ketik line, enter, ketik 1.75, enter, ketik line lagi, klik di midpoint garis tadi, arahkan sebelah sini, ketik 1.51556, enter, hubungkan garis sehingga menjadi sebuah segitiga. Klik garis tengah, delete, ketik fillet, enter, klik garis samping atas ke garis samping bawah, enter, kita seleksi objek, ketik join, enter, ubah view dari top ke SW Isometric. Seleksi objek segitiga, enter, ketik 3D rotate, enter, klik garis yang berwarna merah, arahkan seperti ini, enter. Lalu kita ketik move, enter, klik objek segitiga, enter, klik midpoint yang sebelah sini, enter, pindahkan ke ujung objek helix ini. Klik objek segitiga, klik sweep, enter, klik objek helix, enter. Ubah view ke top, lalu kita klik objek ini, move,
Klik midpoint, pindahkan ke midpoint lingkaran di sebelah kiri. Lalu ubah visual ke konseptual, ubah view ke SW isometric, ketik subtract, klik object polygon, spasi, klik object helix, enter. Lalu kita seleksi objek ini, delete, enter. Dan inilah hasil dari pembuatan baut dan bor ukuran M16 yang dibuat oleh saya, Dwi Kurnianto, dengan NIM 25130110158. Untuk melihat hasil yang lebih jelas, kita ubah visual ke realistik. Lalu kita ketik materials, enter, klik metal, dan pilih aluminium. Pilih sesuai dengan kemauan yang kita inginkan. Setelah itu, kita seleksi objek, enter. Selesai sudah proses pembuatan baut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.